बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, दीन इस्लाम का इल्म होना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मरहलावार वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सीरत पाक से मुतालिक बहुत अहम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का कहना सुनना कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस वीडियो में हमारा मौजू है सुनी गई दुआ, जो कि कुल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुद्दतों से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़र में थे। बचपन, लड़कपन और जवानी ईरान, इराक, उर्दन, शाम और मिस्र में गुजारी। फौत फ़लस्तीन में हुए, अलखील जरून में मदफून हुए। कहते हैं कुर्रा अर्ज़ पर एक इलाका तहज़ीब की अव्वलीन मराकिज़ में से था। वो था दजला और फ़रात के दरमियान का 700 मील लंबा हरा भरा ज़रखेज़ इलाका। इस खत्ते के जनूबी इलाके कलदानी में शहर और था, खुशहाल लोगों का नगीने की तरह चमकता दमकता शहर। चांद देवता के मंदिर थे वहाँ। शाही महलात में सागवान की छातियों पर चांदी और सोने के पतरे चमकते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के उसी शहर के रहने वाले थे। उनके वालिद आज़र भी इराक के थे। नस्ल दर नस्ल से वो इराकी थे। कूफा के मुज़फ़्फ़ाती बस्ती कोसी नज़द बाबल में सैयदना का ज़्यादा वक्त गुजरा। एक बार उधर कहत आ गया। उनका कुंबा 1 साल के लिए इराक से निकलकर ईरान के शहर हरमज़ गिर्द गया। वहीं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये 2100 क़ाफ़ मीन के लगभग का वाक़या है। उनके बाप ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी इसी शहर की निस्बत से हरमज़ गिर्द ही रख दिया। कभी कभी बाप का रखा नाम थोड़ी कायम रहता है। पैदा होने वाले बच्चे की निस्बत में तो खुदा का दोस्त और अंबिया का बाप होना लिखा था। इनके वक्त में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से कायम होना रकम था। वैसे ही हुआ। कहत के दिन ख़त्म हो गए। इनका कुंबा इराक में अपने आबाई इलाके हरान में वापस आ गया। बाबल सल्तनत थी, बादशाह नमरूद कहलाता था। बुत परस्ती का रवाज था। खुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद नाम का तारिक और नस्ल का आज़र लकड़ी के बुत बनाकर रोज़ी कमाता था बड़ाई बुत सलीके से बनाता। एक ज़माना था कि वो बुत बना के अपने कम उम्र बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देता के बीच आ। बाप का हुक्म वो ना टालते। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत बेचने ख्वांचा सर पर रख कर निकल जाते। दिल एक अनदेखे खुदा को देखता रहता है। बाजार में जाके सैयदना अलैहिस्सलाम आवाज़ देते, है कोई जो मुझसे ऐसी चीज़ खरीदे जो ना नफ़ा दे ना नुकसान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वह बुत तो ना बिकते। इन ना बिकते बुतों का शौहरा बहुत होता। इन बुतों की बादशाह के दरबार तक रसाई थी। बादशाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके वालिद को जानता था, पहचानता था। अच्छे अच्छे बुत बना के लाने की वजह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को बादशाह से इनामात भी मिलते थे। वह इन इनामात को पा के अपनी खुशबख्ती का गुमान पाले बैठा था। इसका ख्याल में इसका नसीब चमक रहा था। उसे थोड़ी यह पता था कि नसीब का चाँद घर की खुशहाली में नहीं चमकता। इन्हें यह भी खबर नहीं थी कि रहती दुनिया तक उनके खुशबख्त बेटे का नाम इनके बुत परस्ती से नहीं है। उनके खुशबख्त बेटे का नाम इनकी बुत तराशी से नहीं है, बल्कि बुत पाशी से मशहूर होना है। वो ये भी ना जानते थे कि जैसे कायम रहना हो वो खुदा के हुक्म से कायम रहता है, और जो कायम कर दिया जाता है इस पर क़यामत तक दूध और सलाम भेजा जाता है। बड़े बड़े नसीबों वाले अक्सर बदनसीब दौर में पैदा हुआ करते हैं। वो भी ऐसे ही कम नसीब दिन थे। वो एक खुदा को नाम मानने का दौर था। लोग जिसकी चमक दमक ज़्यादा देखते इसकी परस्ती शुरू कर लेते। जिससे इन्हें खौफ आता इसके आगे अदब से दौरे हो जाते। जिससे फ़ायदे की तवक्को होती इसके आगे झोली फैला देते। वो मुगालतों में ज़िंदा रहने के दिन थी। वो मुगालते और वो दिन आज तक ज़िंदा हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे तो बुत बनाने वाले के बेटे, मगर थे एक खुदाए वाहिद के परस्तार। किसी को समझ ना आती कि जो बात बाप नहीं बताता वो बेटा कैसे जान लेता है, कैसे सीख जाता है, कैसे कह देता है। बचपन ही से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल और दिमाग खुदाए वाहिद के अलवाही नूर से भीगे हुए थे। कहने को ये भी कहा जाता है कि 15 बरस तक अवाइल उम्री इनकी एक गार में गुजरी। इनके वालिदैन को खौफ था कि बादशाह वक्त नमरूद इनके बेटे को कत्ल ना करवा दे। फिरऔन और मूसा की कहानी की तरह यहाँ भी कहावत बताई गई है कि नमरूद को इसके ज्योतिषियों ने एक ऐसे बच्चे से डराया था जिसे अभी पैदा होना था। फलां वक्त और फलां जगह पर पैदा होने वाला बच्चा तुझे रसवा करेगा। कहते हैं नमरूद ने बच्चे मारने शुरू कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा
جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کو جنم دے آئی ماں چوری چوری جا کے کھلاتی پلاتی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی حکمت ہو، کوئی رمز ہو، کوئی راز ہو۔ خدا نے جسے اپنی خدائی میں سے چن کے دوست بنانا ہو، وہ اسے مٹی، پتھر یا لکڑی کے خدا بنانے والے کے رزق سے نہیں پالتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل کے پاکیزہ اور معصوم فضا میں اپنا انگوٹھا چوستے چوستے 15 برس کے ہو گئے۔ جب اپنے گھر آئے تو گھر میں بت بنتے اور بکتے دیکھے۔ وہ جانتے تو سب کچھ تھے، مگر ان کے بتانے کا طریقہ الگ تھا۔ وہ بتوں کے خریدار بت پرستوں سے ان کے خداؤں کا اتا پتہ پوچھنے لگتے۔ کوئی دور چمکتے ستارے کی طرح انگلی اٹھاتا اور کہتا، دیکھ کیسا چمک رہا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے روکے رکھتے۔ تھوڑی دیر میں چاند نکل آتا، پھر وہ افق کی سیڑھیاں چڑھ کے دھیرے دھیرے اوپر آ جاتا۔ آسمان کی وسعت میں اس کی دھودیائی چاندنی کی چادر تن جاتی۔ کچھ دیر پہلے چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی چاند کی چاندنی میں مان پڑ جاتی۔ سارے ستارے ایک چاند کے چمکتی چاندنی کی چادر سے پھسل جاتے، جیسے چاند کی چاندنی نے آسمان کی سلیٹ پہ ہاتھ مار کے ان ستاروں کو مٹا دیا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر ستارے کو خدا سمجھنے والے بت پرست کو دیکھتے اور کہتے، اب تیرے ستارے سے بڑا چمکنے والا چاند آ گیا ہے، اسے خدا مان لی۔ ستارے کا پرستار کھسیانہ ہو جاتا اور ستاروں کو چھوڑ کے چاند کی پوجا کرنے لگتا۔ رات رات بھر وہ وہاں پوجا پاٹ ہوتی رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ایسی راتوں کے سحر دیکھنے رکے رہتے جب صبح کی سفیدی رات کا سینہ چیر کر روشنی کا بھپکا چھوڑتی اور ایکا اکی میں آگ بگولا ہوا سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تو چاند جہاں ہوتا وہیں دبک جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات بھر چاند کی آرتی اتارنے والے پجاری کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ لاتے اور سورج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتے، اب بول تیرا چاند سے بڑا تو یہ ہے، اب کیا اسے پوجو گے؟ پجاری بے دلیل تو ہو جاتا، مگر جنہیں ایک سے زیادہ خداؤں کو پوجنے کی عادت ہوتی ہے، انہیں چاند کے بعد سورج کی پوجا سے کیا خوف آنا تھا۔ وہ سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے سورج کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتے۔ شام سمے پھر کہیں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورج کو پوجنے والوں کے پاس آ جاتے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگتے، دیکھتے رہنا تمہارا خدا ڈوب نہ جائے، غروب نہ ہو جائے، اسے پکڑ لو، یہ دیکھو یہ پگھلے جا رہا ہے، کھسک رہا ہے، اس سے اس کی دھوپ نکل گئی، لالی رہ گئی، لو یہ بھی گئی۔ سارا سورج ایک بے حد سا گولا بنا مغرب میں ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے۔ اب اندھیرا منہ کھول کے اسے نگل لے گا۔ لو ہو گیا اندھیرا، کدھر گیا تمہارا سورج دیوتا؟ کیا اسے پوچھتے ہو جس کے نصیب میں غروب ہونا لکھا ہے؟ یا اس سے زندگی مانگتے ہو جو روز شام کو مر جاتا ہے؟ پوجا پاٹ کے لوگ بے دلیل ہو گئے۔ بے دلیلوں کے پاس صرف غصہ ہوتا ہے، بے سمت، آندھا اور بدنما غصہ۔ وہ اپنے خداؤں کی تذلیل سن کر پیچ تاپ کھاتے رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں خدائے واحد پہ ایمان لانے کا کہتے، مگر ان بے حساب خداؤں کا حساب رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہی نہیں ابھرتا، الٹا وہ اسے اپنی توہین سمجھتے۔ شاید مادی دنیا کی نظریوں کی طرح ان کے خیال میں بے شمار خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور انہیں غریبانہ لگتا تھا۔